पारिवारिक प्रार्थना रे गोटे प्रसंग रे आम अल्प समय कथबार्ता हेबा। आज प्रसंग है पर्व एवं परिवार। आज प्रसंग पर्व आउरी परिवार। एटा होची डिसेम्बर मास। ए डिसेम्बर मास होची ख्रिस्टियन मानकर पर्वर मास नहीं कि बहुत लोक माने मु बारंबार कहे जे पर्व लगी से मानकर कौन ही जाइछि अनेक भाई भौणी माने ख्रीष्टन को भूली गले बे क्रिसमस को मन रखिछन बोले से दिन को जने कहउथिले तुरुक आज्ञा को जने कहले आज्ञा पर्व बोले 24 तारीख का पर्व के तारीख डिसेम्बर 24 रे का पर्व बोलला से कहले 25 रे पर्व ना आएगा गर्व गर्व बोले कौन 24 रे का पर्व पुणी 25 तारीख रे गर्व कौन बानेन भल अच्छी मो शाड़ी भल अच्छी बोली कि ना देखाइबाटा पुणी 25 तारीख बुझी पारुछ कि नहीं। तो यही समय रे प्रिय माने आमे ख्रिस्टियन भाव रे क्रिसमस को भलो भाव रे आमे बुझी पारुछ। बाहर लोग बुझंतु कि न बुझंतु मात्र आमे ख्रिस्टियन लोग माने जो मंडली रे अछु आमे जीसु को निजर प्रभु भाव रे मानुछु आमर स्त्री आमर स्वामी परिवार भलो रे आमे क्रिसमस को बुझबार बुझी कि ना आमे सेई दिन को पालन करबार नहीं सेई दिन को मने पकाई प्रभु को धन्यवाद देबार जगतर लोक मान से पालन करेंगे से माने आउरी केते जण तो प्रार्थना करी कि ना जीसु को जन्म कराइबे 24 तारीख राति रे जानी संती लोक माने ए दिन मान ड्रामा करंती विभिन्न प्रकार नाटो ए प्रकार मेलोडी टाइप रो से माने करबे के गोटे जोसेफ हेतिबे के गोटे मरियम हेतिबे के गोटे जीसु हेतिबे विभिन्न प्रकार एक्टिंग गुडी को करिबे सेटा नाही सेटा बड़ दिन नाही ए पर्व पाई लोक माने कहूचे ना केत जन कर बोले कथबार्ता हेले सेमान को आमे सेमान को विषय गुडी को आमे जानुछु ताको टिके संभाळ आमे जानुछु जे सेमान कर बोले पर्व लागे सेमान को टेंशन हे गला ए बापार टेंशन कोन डाबू कोठ रो आइबो पुओ झियो कोन मु केंतीटा पिंदबी स्त्री माने कोन पिठा रांधले शीघ्र टिके रांधि पारले आगा भलो बोली के ना नहीं कि डिसेम्बर 25 रा पिठा सिजुची ना केंती से दिन भलो सिजबो ना ये डिसेम्बर मासे आगा घर भल कलर सफा हेउची ना केंती एडा मु भाबुची एमाने होचंती परंपरा रे अछंती आमर घर भाई डिसेम्बर मास ने अलगा मासे भी महिला हेउची नहीं गे महिला होची कि नहीं ना डिसेम्बर मास रे टिके पोचले टिके एक्स्ट्रा क्लियर होची ना केंती मु आपण मान को टिटली कहबा पई चाहे जदि केवल डिसेम्बर मास रे हानो सफा सुतरा होचो डिसेम्बर मास रे हमें किणी किना पिंदुचु डिसेम्बर मास रे किछि स्पेशल रुसाय होची माने कोठी ना कोठी हमर मन भीतर हमें कोन करछु पर्व पालन हमें करूछु। इस्राएल लोक मान को परमेश्वर 7टा पर्व पालन करबा पई कहले 7टा केतरा 7टा पर्व मध्यरु गोटे पर्व हैला निस्तार पर्व जो दिन से माने निस्तार पर्व पालन कले से माने मिस्र रु पूरा मुक्त ही किना सुपसागर पार करी से माने किणान जीवा पई यात्रा कले मिस्र रे थाई किना जतकी पर्व पालन कले की लाभ हां नहीं ए वर्ष हमर भयंकर नाच हैला गीत हैला हमर पर्व भलो थिला पिठा भी भल थिला मात्र कोठी सेटा किणान रे नाही कोठी मिस्र रे की पर्व मिस्र बोले कोन बुझुचंती घर सीरियल लागुथिबो की पर्व पार्टी रे गुडा गुथिबो की पर्व केते बेले केंती टिके भांगो पडुथिबो की पर्व नाही कोनतु एटा मिस्र रे ताई कि ना पर्व पालन करबार नाही निस्तार पर्व पालन करी से मेषशाबक आमान को निमंते जे बलिकृत हेबा पई आसले तांको ठारू सेई रक्त आ तांकर से अनुग्रह रे हम मुक्त हे मिस्र रु बाहरी कि ना हम पर्व पालन करिबार ख्रिस्टियन मानन को पई वर्ष को थरे की पर्व आमर सबुदिन पर्व हालेलुया के दिन पर्व भाई सबुदिन सबठार गोटे प्रधान पर्व
निष्ठार पर्व आमे सेटा प्रति मास आमे करूछु कि नाय सेटा होची प्रभु भोज आमे प्रतिदिन कौन करूछु प्रति मासरे आमे प्रभु को आमे स्मरण करूछु अनेक मंडली प्रति सप्ताह रे करंती एटा होची पर्व प्रभु जीशु ख्रीस्ट आमको कौन सी पर्व को देवा पई से आसले पर्व पालन कर बोली कि ना से गोटे परंपरा ए शिक्षा से देवा पई आसले से काई कि आसले आंभ माननकु हमर पाप रु उद्धार करबा पई से आसले आज क्रिश्चियन समाज को खाली सीजन का जना कौन जना सीजन बोले से चाषी भाई मान पड़ी खरा दिन हेले पानी थिले खरा चाष हेबो वर्षा आसले वर्षा रे धान हेबो बोलला पड़ी सीजन आइला बोले हाँ एटा परब सीजन की सीजन हाँ आमे सीजन क्रिश्चियन की जीशु ख्रीष्टंकर ए पृथ्वी पृष्ठ रे आसबाटा सीजन दरकार नहीं से तांकर रीजन हमको दरकार से काहे की आसले सीजन को जानवाटा बड़ विषय नहीं आमे ख्रीष्ट विश्वासी भाव रे ताहांकर ताहांको पछरे चलवा लोक हिसाब रे आमे से काहे की आसले से रीजन को जानवार अछि प्रिय माने आज आमे कथाबार्ता हेबा पर्व एवं परिवार परिवार रे नहीं गे केमती आमे पर्व पालन करिबार अछि पर्व पालन करबा पई बाइबल नूतन नियम रे मना करे मु आपण मानकु गोटे वाक्य देखाइबे तापर आमे आगु को बढ़िबा गलाती पुस्तक 4 अध्याय बाहर करो 4 अध्याय मिलला 4 अध्याय तार पढ़ंतु 8 पदरु मात्र पूर्वरे तुम्भे माने ईश्वर को न जाने जो पूर्वरे तुम्भे माने काकु न जानी ईश्वर को न जाने पूर्वरे बोले केबे आगे बोले मंडली रे न आसबा पूर्वे पूर्वरे तुम्हें माने ईश्वर को न जानी जो माने प्रकृत रे ईश्वर नुहंती जो माने प्रकृत रे ईश्वर नुहंती पाकना केबे ईश्वर हेबे कि हां गछ केबे ईश्वर हेबे गाई केबे ईश्वर हेबे जो माने प्रकृत रे ईश्वर नुहंती सेमानकर दास थिलो नहीं कि न जानी कि ना न जानी आमे सीजन आइले घर पुछबारो न जानी कि ना आमे पर्व समय रे आमे ऋण करी कि ना लुगा पटा करबा सिटी पैसा आनी कि ना पिटा भाजी खाइबा परब भाई खुड़खाड़ हे गली ए परब के कौन हे गली मुई थाली कि ना खुड़खाड़ होती बोल भाबुथिले लोक मन मिसा खुड़खाड़ होती परब के आरके जन कहबे परब के भाई डाबू का सुने धोई हे जाई ए बापा मु विसुंग रक्त रे धोइला बोलला बेले ए कोटी धोई होउची पैसा पाए बोले हम परब के धोई होउचन आश्चर्य लागबो ए मानकर कथा वार्ता गुडी को सुन हाँ तापर तळको 9 पद पढो किंतु ए ईश्वर परिचय पाई अछो एबे कार परिचय हम पाइचू क्रिसमस रो परिचय नाही ए परंपरा नाही ए पर्व रो परिचय नाही हम कार परिचय पाइलु ईश्वरंकर परिचय ईश्वर बोले के ईश्वर गच्छ नुहंती ईश्वर मनुष्य नुहंती कि पशु नुहंती ईश्वर होचंती समग्र पृथ्वी को तैयारी करथिबा परमेश्वर तांकर परिचय हमें पाइलु परिचय बोले कोन हमर परिचय कोन मोर ना सामुएल करा मोर गां अंक मोर जिला अंक मोर स्टेट अंक मोर देश अंक सेमती परमेश्वरंकर परिचय पाइलु कोन तांकर परिचय पवित्रता होची तांकर पसंद पवित्र पवित्र महापवित्र जे सर्वशक्तिमान जे राजा मान करा जा तांकर परिचय आपण को मते जे आपण हस्तरे तैयारी करिसंती सेही परमेश्वरंकर परिचय हमें पाइछु तापरे बरंच ईश्वरंक द्वारा परिचित होई अछो से आमर सहित आसिकना से परिचित हेले नहीं कि जीसु कहले फिलिपन को जे मते देखि अछि
ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସେ ଆମ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଲେ ତାପରେ ତେବେ କିପରି ଆଉ ଥରେ ଦୁର୍ବଳ ଏଇଟା ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଉ ଥରେ କିପରି ଦୁର୍ବଳ ଓ ଅକିଞ୍ଚନ ଅକିଞ୍ଚନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଷୟ ପ୍ରାଥମିକ ଗୁଡାକ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ପ୍ରତି ଫେରି ଯାଇ ପୁନର୍ବାର ଯାଇ ସେହି ସବୁର ଦାସ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ। କେମିତି ଆରେ ତୁମେ ଫେରି ଯାଉଛ ଆଗରେ ପରବ ଖାଇଲା ବେଳେ କେମିତି ମୋର ମନେ ଅଛି ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ଭୋକେ ଥିବାର ମୁଇଁ ପେଟ କିରିମିରି ଯିବାର ପରବ ବୋଲି ଆହୁରି ସେ ଆମ୍ବ ହେଲେ ତ ପରବ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଲ ବାହାରିଲେ 2 ଫାଡା ଖାଇ ଦେଇଥିବାର ମୁଇଁ ଆଗରେ ଆଗା ଗାଈ ଚରାଇ କଣ କରି ଖାଇଦେବାର ପର୍ବ ଦିନେ ମାତ୍ର ପୁରା ସାଧୁ ଭୟଙ୍କର ଗାଧା ଫାଦା ହି କାବରା ଚିତ୍ରା ପାଟା ଗୋଟେ ଆଲାମ ପାଟା ଘେନି ଦେଲେ ନେଇକି ଯୋଗାଡି ହେଇଦେ ଭୁକେ ସମ ଯାକ ଭୁକେ ରହିକିନା ସମାନ ଚରୁ ରାନ୍ଧବେ କି ନାଇଁ ଚରୁ ରାନ୍ଧଲେ ସବୁ ଲୋକ ଖାଇଦେଲା ପରେ ଆମ୍ବ ଆଣରେ ଛାଲି ଆଣରେ ପତର ଆଣରେ ବୋଲି ଏଠାକା ସେଠାକା ଏତେ ପରମ୍ପରା ଆହୁରି ଆଗରେ ତ ଆମର ଘରେ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅଜାଇ ମାନ ଥିଲେ ଖାଲି ଘର ପୁଚୁଚୁ ବୋଲି ମାଣ୍ଡି ଭାତ ଅଣ୍ଟା ଭାତ ଏମାନେ ଭୁକେ ସଞ୍ଚେ କେନ୍ତା ହେଲା ଶ୍ରୀ ହିଣ୍ଡବା ତୁମେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏତା ହିଣ୍ଡବାଟା ଏ ପରବ ଦାନ୍ଦା ତ ତୁଲିଆ ସାରାଇଲି ସାମ୍ନା ବାଟଟା ଅଛି ଆତ୍ରି ଚିତ୍ରି ଲିପି ନାଇତା ରୁସାଇ ରୁମ ରହିଗଲା କେତେ ଧାନ୍ଦା ଆଜି ମିଶା ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କେମିତି ଦେଖ ତ ତୁମେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲ ତୁମେ ଟିକେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଘର ସଫା କଲେ କଣ ହେବ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରେ ଘର ସଫା ହେଉ ନାହିଁ କି ଆମକୁ ଦେଖି ହେଲେ ଶିଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କିଛି କରୁନୁ ଗନ୍ଧିଆ ହେଇକିନା ସବୁ ରହୁଛି ଆମେ କରିବୁ ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ନା ଏ ପରବ ଖାଉ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ଯିବାର ଅଛି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲା ପରେ ତୁମେ କେମିତି ଏସବୁ କରୁଛ ତୁମେ ତାପରେ ତଳକୁ ଲେଖା ଯାଉଛି ପଢ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ବିଶେଷ ଦିନ ଦିନ ବିଶେଷ ଦିନ ସେ ଦିନ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ କି ଦିନ ସେଟା ଆରେ କୋଉ ଦିନ ଖରାପ ଦିନ ତ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପାଇଁ କୋଉ ଖରାପ ଦିନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କୁହ ଆଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଲା ବେଲେ सोमवार दिन केंती खर्च लाइबे से माने गुरुवार दिन दांडरे जुंटी पड़ीथिबो निर्मल आज्ञा पर लोग से बाटे गले एंती करी बोल रे एंती करी सफा करी कि ना से मान जीवे काहे निर्मल लोक रास्ता सो दिले तो सियाड़ जीवे नहीं कि आमे हले कम होय कार की बोलथिले कि नहीं प्रिय माने से मान को विशेष गोट दिन थिबो भाई शनिवार दिन चुट्टी काटी देबार नहीं पिला टोकी को कौन है वो काटना तो शनि चिंगरा तो शनि किंद्रा तुई शनिवार दिन छुट्टी काटू बोलबे शनिवार दिन पुणी अशुभ मंगलवार दिन पुणी शुभ कहीं बोले मंगल मंगल मंगलवार दिन मंगल पावा करथिबो ताकू को अमंगल हेथिबो हां एमान विशेष एमान कर दिन नाही से दिन डिसेंबर 25 दिन एटा गोटे विशेष दिन कि दिन विशेष दिन तोर पाई का विशेष दिन एमानकर पाई से दिन आका इंपोर्टेंट मात्र रविवार प्रार्थना परम सरला बेका जीवन बोलला परी एमानकर कोटा विशेष नहीं नियारी बुधवार प्रार्थना शुक्रवार उपवास ए बापा टांगी देबे हमर परते उपवास प्रार्थना मु सबुटा ने देबी बनलो उपवास प्रार्थना बोले मोर पर चतुर क्रिश्चियन के अछि बोलला परी से मन आसबे नहीं उपवास प्रार्थना रे तांगर विशेष कोन डिसेंबर 25 शीघ्र गाधेब मो 8 दिन आगे कथबार्ता आईतिबे डिसेंबर 25 और गुड फ्राइडे रे कांदबा आसतिबे टिके और जिस उठले बोले आम खाई करी हंसबा आसतिबे हां एटा सेमान कर बिस बोले पर्व ख्रिस्टियान मान कथा मुई कहू हमर कथा मुई कहू ना आंकु आगा नथिला डाबू चुन गेनी आनी विशेष दिन की विशेष दिन सेटा तापर आगु पड़ो मास और पर्व मास एई मास लोक मानकर पई विशेष ए मास डिसेंबर मास परा केते काकर पडुची देखुछो ना नाही काकर पडुची काकर कोमला लिखेन देउ न लिपि होउचो आनी किना विशेष मास ए मास तांको पई कुआडे दिबार नाही ए मास रे बारे दिबार नाही बापा प्रभु आसीथिले बोलला तापरे तोलकु पड़ो वर्ष पालन करी थाओ हां तुमे काहे के वर्ष पर्व मास एटा तुमे पालन करूछो तापरे
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଯେଉଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ନିମନ୍ତେ କରିଅଛି ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରି ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକିଲି, ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡିରେ ଡାକିଲି, ତୁମକୁ ପାରିବାରିକ ସଭାରେ ଡାକିଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲି, ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ତୁମ ପାଇଁ କାଳେ ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ, କାଳେ ସେଟା ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋହର ଏହି ଭୟ ହେଉଅଛି। ଏଇଟା ଭୟ। ପାଉଲ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଇଁ ତୁମକୁ ଏଇଟା ପାଇଁ ତୁମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଛି, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛ, ପରବ ଖାଇବାକୁ, ପିଠା ଭାଜି ଖାଇବାକୁ, ନୂଆ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ସତ୍ୟତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏମାନେ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କେମିତି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ମିଳିଲା? ଆରାମ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ। ଯୋଉଠି କମା ଅଛି, ଯୋଉଠି ଅକ୍ଷର ବା ଶବ୍ଦର ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ସେଠି ଅଟକି ଅଟକି ଆରାମ ସେ ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରୁ ପଢ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ଖମୀର ଶୂନ୍ୟ ଲୋକ। ଆମେ କେମିତି ଲୋକ? ଖମୀର ବୋଲେ ପାପ, ଦୁଷ୍ଟତା, କୁକର୍ମ, ଏଇଟାକୁ ଖମୀର କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଖମୀର ଶୂନ୍ୟ ଲୋକ। ତାପରେ ଏଣୁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ନୂଆ ପିଣ୍ଡୁଳା ଯେପରି ହୋଇପାର, ତୁମେ ନୂଆ ପିଣ୍ଡୁଳା ହେଇପାର, ଏଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ଖମୀର ବାହାର କରି ପକାଅ। ଘରର ମଇଳା ଏକା ଫିଙ୍ଗିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ଭିତରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଖମୀର ବୋଲେ ପୁରୁଣା ପାପ। ମୁଇଁ ପୁରୁଣା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ପାପ ଅଛି। ଆମର ପାଟାରେ ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ନଥିଲେ କଣ ହେଲା ବୋଲା। ଏମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ନଥିଲେ ବି ଚଳବ ଭାଇ। ଆରାଇ ଦେଖିଲେ କାବା ହେଇଯାଉଛି। ଆମର 50 ଏକର ଜମିରେ ସବୁଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଅଛି। ଆମ୍ ଗଛ ପାଦାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସିଟି ମିଶା ଅଛି। ବର ଗଛ ପାଦାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସିଟି ମିଶା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଅଛି। ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନା ବୋଲା। ଏଠି କଣ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଉଛି? ଖମୀର ବାହାର କରି ପକାଅ। ତାପରେ କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଳୀକୃତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କେମିତି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାର? ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ବାହାର କରି ଫିଙ୍ଗି, ପାପକୁ କପଟକୁ ବାହାର କରିକିନା ଆମେ ଏଇ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ଏଇ ପର୍ବକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ତଳକୁ ପଢ। ଅତଏବ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁରାତନ ଖମୀର କିମ୍ବା ଦୁଷ୍ଟତା ଓ କୁକର୍ମ ରୂପ ଖମୀର ଦ୍ୱାରା ପର୍ବ ପାଳନ ନ କରି, ଦୁଷ୍ଟତା, କୁକର୍ମ, ତାପରେ କପଟତା, ଏଇ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ପର୍ବ ପାଳନ ନ କରି ସରଳତା ରୂପ ଖମୀର ଶୂନ୍ୟ ରୋଟି ଦ୍ୱାରା ଖମୀର ଶୂନ୍ୟ ରୋଟି ଦ୍ୱାରା ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ। ସେଟା ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ପିତର ଯୋହନ ଦେଖ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବି, ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ପରେ ବି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ତୁମେ ମୋର ବର୍ଥଡେରେ କେକ୍ କାଟ ବୋଲା ପରି କହିଲେ କି? ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କରେ କେକ୍ ଆଣି କାଟୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସିନା ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ। ମତେ ଜଣେ ଫୋନ କରିକିନା ଯୀଶୁ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବୋଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋର ଗୋଟେ ମେସେଜ ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ବାଇବଲ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ବାଇବଲରେ କାହିଁକି ଲେଖାଗଲା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଶୁଣ ବୋଲି। ସେଇଟା ଶୁଣି ତ ମୁଇଁ ଫୋନ କରିଛି ବୋଲୁଛନ୍ତି। କୋଉ ତାରିଖରେ କୋଉ ଡେଟ୍ରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ? ମୁଇଁ କହିଲି ସେ ତାରିଖ ଜାଣିଲେ ଆମର ଜୀବନ ବଦଳିବ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେଟା ଜାଣିଲେ ଆମର ଜୀବନ ବଦଳିବ ବୋଲି। ଏଠି ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ଆମେ କେମିତି ଆମେ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା। ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ମୁଁ ଯିବି, ଆହୁରି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ବିଷୟରେ କହିବି,
तांकी गोटे एमती भुआ भुलाई किना पळाय आसबी सेमाने जन्म पर्व समय रे हजार हजार टंका सेमानकर नष्ट हेउ सिटीटा आणंतु जिहोबाजरी ग्रुप आणंतु आ लिचु लगांतु डेक्सेट लगांतु आउरी युवा युवती माने मद पी नाचंतु साइलोडी नाचंतु खुंदा डेमसा नाचंतु एटा सिखाइबा आसले कि से कोन पय आसले से निस्तार पर्वर मेष शावक से आमो पाई बलिकृत होई पापरु उद्धार करबा पाई से आसले सेही दिन को मने पकाए आमे तांकु धन्यवाद देबार कौन सी प्रकार मंद नुहे घर मैला है सफा करवाटा बिल्कुल पाप नाई मात्र मु कहूची डिसेम्बर मासे आका मैला होची कि मु एमान को कहे पर ख्रिस्टियन जाजार करवा करंतु बिल्कुल मुई मना करबी नहीं करंतु किंतु आपन टिके चिंता करंतु डिसेम्बर मास बेसी सफा होची ना मैलाटा मु आज देखली आखि भुलकी जाउतिला तो ए पाखरे घर डिजाइन परिया दुसथिला हठात ए मास रे मैला जणा पड़ला ना को प्रकार हमर 25 तारीख तो प्रार्थना बंद करवाटा ही भलो कु बारे होची हेले देखबा कि बार गुरु बोले गुरु दिवस नहीं गुरुवार हाँ प्रिय माने आमे से दिन जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट से मानव रूप धारण कर आसले तांकर आसबार उद्देश्य कौन मन पकाई किना आमे कौन सी गोटे दिन रे आमे धन्यवाद दउछु ता नहे प्रतिदिन आमे प्रभु को धन्यवाद दउछु कि ना दउछु कि ना गोटे दिन आगे मन पड़ुछंती नि ओहो से भाईना सते हाँ बोलला परे आसीथिले उठाणी रे से भाईना जण थिले केबे एंती मन पकाइबाटा कि जे मन पासरी चंती मन पकांतु प्रभु को अनुग्रह आम सबुदिन मन पकाउछु ना हाँ सबुदिन मन पकाउछु सेमती आगा से दिन को मध्य मन पका आमे धन्यवाद देबा आका कौन सी प्रकार भूल न प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु तांकर आसबार उद्देश्य हमको से कौन करबे पाप उद्धार करबे स्वामी स्त्री मध्य भल संपर्क आनी देबे भाई भाई मध्य मिलनता आनी देबे छात्री बुआरी मध्य भल मिलनता आनी देबे सेति तो से आसले ना एटा को आमे बुझी कि ना जदि आमे से दिन रे आमे ताकू धन्यवाद देबा बहुत भलो हेबो आपण माने पढंतु आगो को गोटे वाक्य माथ्यू लिखित सुसमाचार माथ्यू लिखित सुसमाचार 1 अध्याय 18 पदरु पढो जीशु ख्रीष्टଙ୍କ जन्म एही प्रकार हेला जीशु ख्रीष्टଙ୍କ जन्म एही प्रकार हेला ताहांको माता मरियमଙ୍କର जोसेफଙ୍କ सहित विवाह निर्बंध हेला परे एटा मु पूरा काई पढौछि आपण माने एटा स्टोरी आकार रे हेले मध्य जानंतु सेति पय मु पढौछि अनेक मां माने हमर बाइबल पढिबा जणा नाही आउ आमे जति जण पढुछु मु जाने ना आपण मानकर ई सब स्टोरी गुडी को मने अछि कि नाही मु पूरा पढौछि सेति पय तापरे पढो सेमानଙ୍କ सहवास पूर्वे से पवित्र आत्माଙ୍କ कर्तृक गर्भवती होई अछंती बोली जणा पडिला जोसेफ आ मरियमଙ୍କର माग्नि हेछि निर्बंध हेछि मात्र जोसेफ पर सुनुचंती जे मरियम केमते अछंती गर्भवती अछंती जोसेफ एटा सुनुचंती तापर कोन होछि एथिरे तांको स्वामी जोसेफ धार्मिक थिबारु एवं तांको प्रकाश रे निदार पात्र करिबा को इच्छा न करिबारु गोपन रे तांको परित्याग करिबा को स्थिर कले एटा होछि धार्मिक स्वामी रो गुण गोटे धार्मिक स्वामी निजर स्त्री रो दुर्बलता निजर स्त्री रो भूल भटका को से बाहरे कोई बुलबो नाही गोटे धार्मिक हेला पर देखंतु आंगर जीवन रे क्रिसमस केमती होछि क्रिसमस बोले कोन गोटे परिवार रो पर्व क्रिसमस कोठी घटला जंगल रे घटला कि चर्च रे घटला कि चर्च घरे कोठी हला भाई क्रिसमस परिवार रे स्वामी स्त्री मध्य रे युवा युवती मध्य रे परिवार रे हला ना भाई परिवार रे एई परिवार रे हम पर्व केमती रहिबा केमती जोसेफ क्रिसमस से केमती सेलिब्रेट करूचंती निजर स्त्री जेमती हेले भी से ग्रहण कला परे से जाई किना क्रिसमस को बा प्रभु यीशु ख्रीष्ट को से देखी किना प्रभु को धन्यवाद दो जोसेफ धार्मिक थिले गोटे धार्मिक स्वामी गोटे धार्मिक स्त्री कौन करबो स्वामी रो गुण गाई बोलबो कि मोर स्वामी
ଖାଇବା ଭୟଙ୍କର ରାନ୍ଧିଦେଲେ ଆଉ ଖାଇବେ ନାହିଁ ତା ଶୋଇବାକୁ ମିଶା ଭୟଙ୍କର ରାତିରେ ନିଦ ଆଇଲେ ଶୋଇବେ କି ନାହିଁ ଶୋଇବାକୁ ଭୟଙ୍କର ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିଲେ ଝୁମୁଛି ଭାଇ ଅଟୋରେ ବସିଲେ ଝୁମୁଛି ଗାଡେ ଗଲେ ଏଟା କହି ବୁଲବେ କି ଧାର୍ମିକ ଜୋସେଫ କହି ବୁଲିଲେ ସେ କଣ କଲେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଡିସାଇଡ କଲେ ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ମରିୟମକୁ ଏତେ ଭଲ ବୋଲିକିନା ମୋର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା ସେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିକିନା ଏମିତି ସେ ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କଣ କରିବି ଠିକ ଅଛି ସେ ସିନା ଖରାପ ମୁଇଁ ତାର ନାଁ ବଦନାମ କରିବି ନାହିଁ କଣ କରିବି କିଏ ନ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଇଁ କଣ କରିବି ତାଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଛାଡିଦେବି କାହାକୁ ମୁଇଁ କହିବି ନାହିଁ ଏଇଟା ଡିସାଇଡ କଲା ପରେ କଣ ହଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାପରେ ପଢ କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ମନସ୍ଥ କଲା ପରେ ଏଇଟା ଡିସାଇଡ କଲା ପରେ ଦେଖ ଦେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଜଣେ ଦେଇ ଦୂତ କହିଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ ହେ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯୋସେଫ ହେ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯୋସେଫ ତୁମ୍ଭର ଭାର୍ଯ୍ୟ ମରିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କର ଭୟ ନାହିଁ କର ନାହିଁ ତୁମେ ଯୋଉଟା ଭାବୁଛ ନା ସେ ମରିୟମ ଠିକ ନାହିଁ ସେ ଭୁଲ କରି ଏମିତି ହେଇଛି ଏଇଟା ତୁମେ ବିଲକୁଲ ଭାବ ନାହିଁ ତୁମେ ଏଇଟା ଭୟ କର ନାହିଁ ତାପରେ କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଗର୍ଭ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ହୋଇଅଛି ହୋଇଅଛି ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ ସେ କରିବେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଆଉ ଦେବ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବେ ପର୍ବ ଦେବେ ଘର ଦେବେ ଗାଡି ଦେବେ ନୂଆ ଲୁଗାପଟା ଦେବେ ପିଠା ଦେବେ କଣ ଦେବେ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ ତାପରେ ତଳକୁ ପଢ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଘଟିଲା 23 ପଦ ଦେଖ ଜଣେ ଜଣେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ଆଉ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମାନୁଏଲ ଦେବେ ମାନୁଏଲ ଦେବେ ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର 24 ପଦରେ କଣ ପଢୁଛୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଯୋସେଫ ଏଥିରେ ଯୋସେଫ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ଯେପରି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ସେହିପରି କଲେ ଓ ନିଜ ଭାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପରିବାରରେ ପର୍ବ ପାଳନ କରବାଟା କଣ ପର୍ବ ଆଗରେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନବାଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବାକ୍ୟ ମାନବାଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ଦିନରେ ଆମେ ନୂଆ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିବା କି କଣ ବନେଇ ଖାଇବା କି କଣ କରିବା ସେଟା ଅଲଗା କଥା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଏଫିସିଓ ପୁସ୍ତକରେ କଣ ବୋଲି ଲେଖିଲେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଏଫିସିଓ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଫିସିଓ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 21 ପଦରୁ ପଢ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପରସ୍ପରର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ ହେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଶୀଭୂତା ସେହିପରି ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ୱାମୀର ବଶୀଭୂତା ହୁଅ ମରିୟମଙ୍କର ପ୍ରସବ କାଳ ସମୟରେ ଯୋସେଫ କହିଲେ ଚାଲ ବେଥଲେହେମକୁ ଯିବା କଣ ପାଇଁ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଇଁ ଆଇବି ନାଇଁ ନିମ କେମିତି କେମିତି କରି ଲେଖା ହବ ବୋଲିଲେ କି ମୁଇଁ ଆରେ ଏମିତି ହେଇ କରି ଗଲା ପରି ଅଛି କି କହିଲେ କି କେତେଟା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମା ଘରକୁ ଗଲେ ଯିବା କାଲି ତ ଡକ୍ଟର କହିଛି 8 ଦିନ ଟାଇମ ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯିବା ଯାଇ ଆଇବା ଫେରେ ଫେତେ ହେଇପାରବେ ଏମାନେ ସରକାର ନୀତି ନିୟମକୁ କେତେ ମାନବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମୁଁ କହୁଥିଲି କେନ୍ଦାରରେ ନା କୋଉଠି କହୁଥିଲି ସୌଭାଗ୍ୟତା ଥିଲା ଏମାନେ ସରକାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତି ନିୟମକୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଏମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ମାନୁଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସରକାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିୟମକୁ ଆମେ ମାନବାର ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଗାଡି ଚଲାଉଛୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରାଇଟ୍ ଟାଇମରେ ଆମେ କରିବୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବ ଟैक्स गुड़िक ठीक रे आमे बांधबार अछि करेंट बिल हीटर लगाइलाटा बाईपास कर देबा बिल बेसी आइबो अरे खाली बल्ब दुईटा मीटर रे देखाई देबा बाप रे
तुमे जतकी पर्व पालन करो उदुल छोट क्ष विद्या गाल चर्च जाए घुणल तुम जीवन किसी आशीर्वाद नाई तो खाली उबका खाऊ डुबका छमान कौटे आशीर्वाद आइबो हाँ जड़े तो मत कौच मुझे कहली बुझाई देख आज्ञा आपंकर बाकी है गोटे मास को 1000-1500 बांधी बांधी एमती चलतु वर्षे भितर क्लोज हो बोलला को जे बांधवार अच्छी बांध बाबू हम बांधबू ना जीशु आसुचंती हम पळाइबू बोलुची देखोनी सरकार उबका लाइन लगा डाबू न बांध पुणी स्वर्ग जीव हाँ मुझे जतकी एरिया बिल दे बोलुची अधिका सबुठारु बिल कार आछी पुणी ख्रिस्टियन लोक मानकर बिल बेस जानी ये 10 वर्ष 11 वर्ष मैं ड्यूटी करुचे बेसी गाड़ी मु ख्रिस्टियन लोक मान ठार शुणी वीडियो देखबा लोग मत कमेंट करबे जे तुम ख्रिस्टियन लोक माने जदि प्रभु तुमको सुधराइबा को आसले परित्राण करबा को आसले एते पार्टी तोन काहे की कमेंट करबे कि नहीं करंतु जोटा सत कथा मु कहबा पई चाहे ना ख्रिस्टियन मानकर बिल पुणी बेसी आस्ती भाई अरे सेटा मिसा से मान किछि लगाउ नांती पुणी आमे किछि लगाउनु केंते करि चढ़ाई दउछु बोलचंदी कोठी चढ़ाउ सीढ़ी रे कोठी चढ़ाउ जे मन को अरे काटी कि ना जान तू कि ना चिनी नांती मंत्री बोली जाऊ जाऊ ए बाटे लगाई देते केते विश्वास तो भाव तो आजिकल जोसेफ मरियम एटा 2025 रे बाहर लाइन काटी देले अंधार रही शिखबार कैंडल जाली किना रहिले प्रभु देखबे कि नहीं हाँ सेते बेले केंती लाइट भविष्य लागबो से बाटर जतकी लाइन वाला मन हम कमेंट करथिबे काटी देला डाबरले तो भानबा खाइला जे डिबरी लगाई लगाई थिबु कि नहीं 20 वर्ष तरे परे एमती गोटे लाइन आमर घरे इंस्टॉल हेबो गाँ जाकर लाइन गला पर आमर तो जलुथिबो इंस्टॉल आमर जलुथिबो अरे आमर आमको कहबे तुम्हार निजारी लागी ना जाऊली आमर निजरटा लाइन तुम्हार निजर लाइन भाई से जाओ ना निजरटा 25,000 दी लगाई चुकाई की निजर लाइन बोले एते कूटा कले सुख नहीं बुट पिंधि पारले भल नहीं गोट भांगटा गले बोलबे सेति में सब पिंधि आसी निके एंदी गोट समय थिला जांदिर चपल 7 टका ना 8 टका सेति बेले गोट काउडी नेले 7 टका मिलले कोटी चपल के नियो सेंती गोट परिस्थिति थिला नहीं के एबे परमेश्वर से एलियंकर परमेश्वर एबे से काउ मान को रखिचंती तांकर देई किना से अभाव को पूर्ण करूछन मु प्रभु को धन्यवाद दे प्रिय माने आमे एटा को जानबा आमे से सत्यता को आमे बुझबा और से पर्व जो हम पालन करबा बहुत ठीक थी आमे आशीर्वाद पाइबो आमे प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु एठी आमे देखुचु जे तुमे जेमिति ख्रीष्टंकर बसीभूत स्वामीर बसीभूत हेबाडा सेटा होची प्रथम विषय प्रभुंकर आज्ञाबह हेबाडा प्रथम विषय तापर द्वितीय रे पिठा भाजी खाओ खीरी बनाई खाओ तापर पर्व दिना भूल रे हमको पिठा पिठा देव ना कहीं केबे तो देव ना कार पिठा केबे खाई होने से दिन तेल पिठा के खाइबे मुई खाइबे ना अलगा दिन हेले हाँ बुधवार दिन प्रार्थना आसु छानी थाओ हाँ बाइबल स्टडी मान रोची छानी करे आनो समस्त मिसी किना प्रार्थना करबा प्रथम एटा वर्ष को की पिठा नहीं बोल के पिठा सिंपल तार कथा कोन पर्व पिठा की पिठा सेटा ठीक अच्छी गोटे से दिन टिके आमे समस्त रहउछु तो टिके बनाई खाइबा सेटा अलगा कथा जदि प्राणपण रे लागी पड़िछ दया करी खाइबार नहीं प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु।